वितरसि दिक्षुरणे दिक्पतिकमनीयम् दशमुखमौळी बलिं रमणीयम् केशवधृत रघुपतिरूप जय जगदीश हरे बहसि बपुषि विशदे वसनं जलदाभम् हलहति भीति मिलित जमुनाभम् केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। नमस्ते दिव्यात्मन। बहुदिनर व्यवधान परे आमे आज पुणी एक नूतन अध्याय आलोचना करिया। आमे आगर विभिन्न मुद्रा क्रम चारोटी मुद्रा विषय आलोचना कर सारी। प्राण, अपान, व्यान, उदान। आज जो विषय वस्तु आलोचना विषय वस्तु समान मुद्रा। तो जो समान मुद्रा ताकू प्रथमे किपरि करिवा आग ताकू जानि नवा, तापरे तार जो उपकार गुड़िक आम आलोचना करिया। तार समान मुद्रा जेहेतु आमर प्रत्येक हाथर आंगुठी गोटे गोटे तत्व को नहीं गठित। इठी आमे कौन करिवा ना पांचटी जाक अंगुठीर अग्रभाग को एकाठी करी देखंतु केमती ये समान मुद्रा। तो आमे कौन करिचे ना पांचटी अंगुठीर अग्रभाग को कौन करिचे एकाठी करिचे। प्रत्येक टिप्स गुड़ी को एकाठी कर रखीचे एवं यह ऊर्ध्वमुखी उपरକୁ करके आपण आंठू उपरे रखिबे। जो आसन में बसिबे से आसन में बसी ताको आंठू उपरକୁ बा आकाश आड़ को मुख करी रखिबे। तो ये हो गला हमर समान मुद्रा। तेणु समान मुद्रा रे आपण केमती याको करिवे प्रथमे ना पद्मासन रे बसंतु, सुखासन रे बसंतु, जो आसन रे बसंतु से किसी असुविधा नहीं। बसी आपण आंगुठी को जो आम कहले आउ थे देखि नियंतु आम एभली भाव में दुई आंठू उपरे रखी आपण को ऊर्ध्व आड़ को रखा 10 ରୁ 15 मिनिट यही मुद्राटी को आपण अभ्यास करें। तो ये हूँ एभली एक मुद्रा जहाँकि समस्त मुद्रा गोटे सम्मिश्रण मुद्रा। तेणु आमे गोटे गोटे मुद्रा जो आम आलोचना करूँ गोटे गोटे तत्व पर आम नौलु बा दुईटी तत्व को आम नहीं मुद्रा गुड़ी को जो आलोचना करूँ ये 5टी तत्व को नहीं 5 एलिमेंट्स जहाँकि आम शरीर गठन होती जो 5टी एलिमेंट आम शरीर गठन पंच महाभूत जहाँ हूँ वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तेणु आम जो 5टी जाक अंगुठी को एकाठी करूँ ताले कौन हो ना ये 5 तत्व आम भितर बालांस हो शुद्ध हो जाऊँ। तेणु 5 तत्व जनित जो माने विकार से सब दूर हो। तो जमती जल अधिका हेले विभिन्न रोग सृष्टि हुए, से वायु अधिका हो गले आमर जो गैस फैस सृष्टि हुए। तेणु जहाँ हो अग्नि अधिका हो गले बीपी डायबिटीज अग्नि तत्व जदि आम शरीर अधिका हो माने आमको बीपी अधिक हो। तेणु प्रत्येक तत्व अधिका को ये कौन करे ना बालांस करे बा शुद्ध करे। तेणु आम शरीर रे जो पंच तत्व जनित रोग गुड़िक दूर हो जाए। त्रिदोष नाशक ये कौन करे 3टी दोष नाश करे वात, पित्त, कफ। तेणु जहाँकि आम शरीर रे आम आयुर्वेद रे कह जाए वात, पित्त, कफ जदि जार ठीक अच्छी ताल ता शरीर कौन असुविधा नहीं। तेणु ये त्रिदोष नाशक बा 3 दोष जो वात, पित्त, कफ जनित दोष को दूर करे को बैलेंस करे एवं आम शरीर रे समस्त रोग को दूर करे।
ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଇଥାଉ ଜଣକୁ ଯଦି ଏଇ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଉପଶମ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗରୁ ହେବ। ପେଟଜନିତ ରୋଗ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଥାଇରଏଡ଼ ଯାହାକୁ ଆମର କଣ୍ଠଜନିତ ଯେଉଁ ରୋଗ କଣ୍ଠରେ ହେବ ଥାଇରଏଡ଼ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେ ରୋଗ, ଥଣ୍ଡା, ଗ୍ୟାସ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ଇଏ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ପୀଡ଼ା ଥାଏ ସେ ପୀଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଯଦି ଧର ଶରୀରରେ ଆଖିରେ ଜଣଙ୍କର ଧର ସପୋଜ ପୀଡ଼ା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ କରି ସେ ଆଖିରେ ଲଗେଇବ। ତ ଆଖି ଭିତରେ ଆଖି ଉପରେ ଯେ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଏମିତି ଲଗେଇଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ଆଖିଜନିତ ରୋଗ ଦୂର ହେବ। ଧର କାନରେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ନେଇକି ତା'ର କାନ ଦୁଇଟାରେ ଏଟାକୁ ଲଗେଇବ। ଧର କଣ୍ଠରେ ମାନେ ଥାଇରଏଡ଼ ହଉ ଇଏ ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ କଣ୍ଠରେ ଲଗେଇବ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଙ୍ଗୁଠି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହାକି ଆମର ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସହାୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱର ସମାହାର। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ତର୍ଜନୀ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ସେ ହେଉଛି ଆମର ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମା ଆସିଲା ସେ ହେଉଛି ଆମର ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଅନାମିକା ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମର ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଏ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳନ ହୋଇକରି ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା କରୁଛେ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ତ ଆମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ମୁଦ୍ରାଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଧର ହଜମ ହେଉନି ହଜମ ବଢ଼ିଯିବ। ହଜମ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ମାନେ ଆମର ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେବ। ଧର ଅଧିକ ଯାହାର ୱେଟ୍ ଥିବ ଲସ୍ ହେବ, କମ୍ ଯାହାର ୱେଟ୍ ଥିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ୱେଟ୍ଟା ନର୍ମାଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶରୀର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାଉ ଯେ ଆମର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ, ଗ୍ଲୋ ବଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମୁଦ୍ରାଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଶରୀର ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଏ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ କରିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆଉ ଯଦି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ନ କଲେ ଭଲ। ପରେ ଅଧିକ ଗର୍ଭ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ କଲେ ଚଳିବ, 5 ମାସ 6 ମାସ ପରେ ଏକୁ କଲେ ବି ଚଳିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ମୁଦ୍ରାର ବହୁତ ଉପକାର ଥିବାରୁ ଆମେ ଏଇ ମୁଦ୍ରାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେକୌଣସି ଆସନରେ ବସି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟଟି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ରାଟିକୁ କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଏମିତି ରଖି ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ କରିକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖି ଉପରକୁ ବା ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ରଖିକି ଏଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ମୁଦ୍ରା। ଯାହା ହଉ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ ଆମର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ କରେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥିବ, ଧର ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଛି ଆପଣ ସେ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ମାନେ କରିକିରି ସେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଟଚ୍ କରାଇବେ। ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଟଚ୍ କରାଇବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉପଶମ ଦେବ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଲେଖା ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ
ରଖି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର शुभ कामना करिबा समस्ते खुशी रुहंतु समस्तଙ୍କର मंगल हो भगवान समस्तଙ୍କର इच्छा कामना पूर्ण करंतु जहाँ जहाँ शुभ कामना सब रही आपण भितर ता मध्य पूर्ण हो तेणु जहाँ हो भगवान को आम सबुदिन टिके स्मरण करवा एवं स्मरण करी तांको आमर दुख जनइले आमर दुख मत दूर हो तेणु प्रत्येक कर्म कला पूर्व भगवान को से सका उठी आम से कर्म गुड़ी को भगवान को को कर्म करवा से विषय भगवान को प्रथम प्रार्थना करे प्रभु आज दिन की कर्म करी जहाँ करी टे मत बतईदेव बा निर्देश देव यही कर्मटा करी तुम निर्देश में प्रत्येक कर्म करी शोला बेलू आम प्रत्येक कर्म को समर्पित प्रभु आज दिन जहाँ सब कर्म कली तुमको समर्पित तेणु ये भाव आम एसबू जिनस को कले ताले आम जीवन मत सुख शांति आनंद नमस्ते ये वीडियो ये रखुच्छे।